si Mia Rosal. Bumalik daw si Mayan kasi kailangan talaga ay si Beatriz. Galing yung Baladya. Ang ganda na panimula. Chenegong. Tisoy. Pinigay ni Baladya. Chenegong. Special way with Superman. Showtime! Jerry Ong! Tangkad din pala ni Jerry Ong. Wala na bigla. Grabe. Si Bao. Stop. Nag-change favor na yata tayo. Wala. Ito pa. May foul. May Pederes. Sila rin. May kasama pang foul. 8-1. Sino ba rin? Gandang bakbakan yun. Hindi sila naglaro kahapon dahil sabi ko namang weather. Ngayon, gandang bakbakan. It is a free throw. Rebound na bola niyo. Lamang sila ng anik. Bocel na bola. Bocel. Plaza. Kay Baladya. Na mainit. Baladya. Now. Pass along. Sa leader na nabigay. 8 seconds to shoot. All ulit. And Amazon up. Ito na. Babalik ulit ang mga starters. 8 seconds to shoot. Bola. Bocel binigay. Kay Salido. Beatriz. Salas! Naghaliwas si Salas mga kaibigan. Malakas si Salas na ilalim. 8-1. Foul number 16. Salas grabe nanghali mo kay gabi. Laking katawan ni Salas. 9 horsepower mga kaibigan. Salas. Score free throw. 3-point line. Completed. Lamang ng siya ng Young Bulls. Baliktad na. Nag-change favor na. Nag-aabol na tong big bro na to. Yung may dalang bola. Ganina sila may lamang. Ngayon, naubusan na sila ng kalamangan. Atake iikot. Wala mapuntahan. Natabi ka. Nagawa. Still. Bocel. Attacks. Bocel. Out. One move. Kung nalagaw ni Badlang Sakay. Ay! Badlang Sakay. Si Bro ay nakapulot. Bilang niya Badlang Sakay. Badlang Sakay na trouble. He's in trouble now. Pidres. May pangit din ako. Gagawa sa bola na nag-iisa. Karate bro. Foul and Baladya. Si Pao na si Babaw. Si Pao. Naganap. Badlang Sakay sa tres. Beatriz. Lipo ni Baladya. The star. Baladya. Ang minor. Bocel. Pinag ni Baladya. 15 to shoot. Baladya. 12 to shoot. Balik ni Superman. Jericho. Passing. Pass the shoot. Bang! Jericho to Salas. Connects. It went. A beautiful play by the two superstars. Wow. Salas. Nakahalibang kay gabi. 30-27. Lamang na po yung block. Yung Rolling Stone. In and out from the free throw line. Nag-change favor na po tayo. Si favor tayo. Biglang lumamang itong Rolling Stone. Kailangan pumatos. Beatriz. Salas sa kailangan ng rebound. Pinagay pa lahat siya. Down the First quarter pa lang yan. First quarter. Close. Now. Kicks out. Tisoy. Bocel. Nag-magic. Baladya. Papata. Scores! Mukhang ulit din ni Baladya. 42 puntos niya. Doon nakaraan. Wow. 40 na sila. 3 na kalabangan. Baladya na pa sila. Fire. Hit hand. On the way. Kapos. Wala na wala. Wala. Simon. Big Brook. 40-27. 6 minutes of play. Without first half action. Second quarter. Good, ganda sana dun. Salas. Nakatingin siya na. Ang lakas. Binigay kay Baladya. Baladya to Bocel. Si Tisoy. Mayroon ng bola. Tisoy na laking. Pass